C'était Israël, le peuple de Dieu, qui était en Égypte. Ils étaient une bonne vigne. Ils étaient les élus de Dieu. Mais si une bonne vigne n'est pas plantée dans un bon sol, elle ne produira pas de bons fruits. Ça dépend de l'endroit où la vigne est plantée. C'est ce qui déterminera les produits de la récolte. Oui. Ainsi Dieu a arraché Israël d'une terre aride. Kama tu muti banaipanda pa bulongo mzuri, inapasha pakaitoe matunda mazuri. Sasa ni nini na wewe ndugu, ni nini na wewe dada? Huko mbulongo kani? Paragraphe 50. Paragraphe 50. Une bonne vigne saine n'a même pas besoin d'être arrosée. Elle est assez saine pour repousser tous ses ennemis. C'est vrai. C'est pareil pour un chrétien né de nouveau. Il n'a pas besoin d'être tout le temps arrosé, d'être tapoté au dos. Spirituellement, il est en assez bonne santé pour rejeter tous les scandales du monde. Il vit de la vraie nourriture. Oui. Ififi mutifiri mumpanga ayombake be pulveriser dafilomboko bachibafimisaile umuti kwa ingile fishishi twende tukauze rogo tukotupibie tushite rogo twise tufichide aina besoin na insecticide dafile kabila nomba umuti wa fishishi yo no mayani ayote mzuri ifyani tafilemena bwino inafai kwenda na arrosoir kuyaroze chiringiro kuyanomba necha kuchina kwa menshi yawe. Un chrétien né de nouveau umukristo nomba wafyalwa chipya eko na dependre na Mungu. Na alelole shapadilisa anajua saa ya kwenda ukanisa, alishimeshita ya kuchilongani, anajua saa ya kuomba Mungu, alishimeshita ya kupepalesa, anajua saa ya kuadore, alishimeshita ya kupepa. Aombe bamutembelee. Dalelomba nomba bae bamutandadile. Bamutanda na kutoka mutandadile. Ana mambo na bantu, mambo na Mungu. Dadi milandu na abantu, dadi milandu na lesa. Angarai ma fruit tukunayo bui wakati. Lole chef sabo vitu kwete no nshita. Angarai ma plante tukunayo leo mu jardin. Lole chef vitu vitu kwete mu garden lelo. Ya mingi vitu kunayo ni ma hybride. Ifingi nomba fyakubika ko fyemiti. Ni ma hybride. Fyakubika ko emiti. Ana vyakubika miti. Ni mbeko ya kuchanga. Ekoba chini mbuto nombesha kusankana. Kama banachanga mbeko. Ngaba sankanye mbuto. Inapotesha nguvu. Ekoba chialu fya maka. Oui. Mbeko yote yenye kuchanga imbuto shonse sha sankanishwa shalu fya maka. Juu yote mzuri. Bakoba chimene bwino. Il faut kuyaroze. Gano fyo kubika menshi. Kupere muti. Angarebe binkuku bya ubebe na ujisha. Lole shano mbefi koko fya butefo baleshtisha. Kinkuku kinena hapa. Ichi koko nomba chikulu. Kuna 2 kilo 3 kilo. Na chikwata 2 kg 3 kg. Akiweze kuluka. Techi nomba chipupuke yo. Akiweze kukimbia. Techi chibutuke. Akina na nguvu. Tachikweta maka. Kuna dependre na mavitamini ya kufabrike. Ekoba chichire ikalira na mavitamini ya kupangwa. Kuna kuria sana usiku na mchana. Chiredia sana kasuba no bwacha. Mevi zero. Kanchubu minizilo. Amen. Amen. Jovile na bakristo bengine ba hybride. Efyo na bena kristo bambefyo bali abakusanka. Mukanisa beko paka na ma plants. Muchirongano bali fino kuidisha. Aweze kupata mo kizuri hata. Techi na pokele mwechisuma na nguchimo. Ato banomba nesengi. Tubeko na jiplendre chaque fois. Bantu bale idishanya chirabushiku. Angara kankuka tunataka sema. Lole shaka kukurumba akatsenshi. Kale kula panono nanguka nono. Unapata chakula kule. Kala butuka kaya mkutole fyakulia. Kineba kusema kichimbie kikuna teso. Ichicha white pako bachibutuke chile chula. Hapana kwa un chrétien hybride. No chukuba nombo mukristo wasanganishwa. Neno ulipata ni neno original. Ichebo wakwete nomba chebo cha original. Ichebo cha chine. Zamani. Akale. Baranza kupita. Bale before bakabule ba Kristo mamposho njoba kwe kukanisa. Chiringire bakanye nomba ba Kristo indala marasho ni mulandi baye kuchironganino.
na baranza kuyanjua mposho elo balenza pamula nduwala shoni wakati Yesu Kristo alibadilisha mikate isa Yesu Kristo abadilisha mikate na samaki nesabi kesho barikuya na bami mailo kali balishira bengi Yesu abalolesha achaba abafuata neno la Mungu tabakonkele pochebu cha banafuata kwalesa mikate na samaki bakonka fye mikate nomba anashanje evangeli nesabi achinja nomba emishirikiro anashanje evangeli achinja imbira kama mukure mwili yangu gatamulira omubiri wandi tamunwi n'omulopa wandi tamukweta obumi banasema hii neno iko nguvu balanda chichebo nani na ataisupporte nani alashipikisha Musa tusamisha titechuli nomba omulopa wa muntu nenama ya muntu hii techuli evangeli inakuwa nguvu imbila yakosa juu ya nini mulandu wanshi abakufuata neno tabakonkele mikate bakonkele mikate bakristo hybride abakristo abakusankanishiwa beko nejiplendre mukamambo kote bale ilishanya mtumila kipande cha semana ni kwaza bampunuisha dada ni kwaza frera ni kwaza ulina chimpunuisha ukristo wa kukomea umukristo wa kukula anasupportaka vyote vinafika anashipikisha vyonze filefika batoto njoo leo kwa sasa ananyumiza abaije ananikwaza anchena ukristo wa kujiplendre c'est hybride achino mbali umuntu nombo wa na kusankanishiwa kwa hybride hakuna kitu kizuri utapata na hapo kwa umuntu nombo wa kusankanishiwa takwa chintu cyo kasanga ko kisuma ba hybride beko sterile aba kusankanishiwa nomba bali ababulo kufyala production batasa tabakwata okufyala nomba ningumba bebe bintuku hybride bibitasa sendenko kweishisha ishaloni nomba fintu fyabulo kufyala akiweze kuzala techi chifyala ekikoko ekyo mulandu wanshi zalikuwa kumbe kwenye kwa ya kuchanga kyafyelwe nomba kulubuto lwa kusankanishiwa beba mile senda nomba mile pongolo impongolo ni hybridation ya ane na cheval eko bachikusankanishiwa nomba kwa iwosi na wakati wanakuwaza wale wanyama bawiri nesha nomba baisabika pamwecho munatoka hybride banaita mile mukwafuma nombe cha kusankanishwa cyo bale kuta chimpongolo taifyala mile eko sterile impongolo taifyala iyo utekiona na maungu ya bien wala chimona no mubiri usuma ile lota tifyala hapana kwa chrétien wa apparence no chukuba mu Kristo wako monekela fye awe vile bintu jo tunaacha mu mazebu ivyo vindu vyo twasha maombi murefu ama pepo ya tadi aya bulano mbobo asuko Mungu kwa besoin na Mungu anashikiaka le salon foi kama tu unaishi tu muordo gawaikala fye mu muyana kama bintu vyote vipanga sawa sawa vintu vyose vingawafi ayombe ulalamike tachilelo mba punjilileyo ni unasema Mungu anashikia kulanda fele salon foi mais tandis que ilelo ba prophète ya Baal bakasema bakwa balianza asubuhi ti magharibi bata mpilo luchelo bali Eli alikuwa na revelation Elia koto busokolo ya magharibi nene insta chungulo ya kumene anajua sema Mungu ndio sana jibu amuna aichwa kwa chilesa Elia ashukwe pressé Elia tali wasupikirwa d'abord ichantanshi asemulete maibo 12 lete nyama botovu baleta maibo 12 baleta mabwali tovu anayenga mazabao akule chintamba asema mwange komai ichile ni pwamenshi ichile ni pwamenshi barifanya bintu bapangile bintu selon la parole de Dieu ukukongana ne chebo cha kwalesa kisha kufanya bintu selon la parole de after Dieu kuchite bintu kongana chebo cha kwalesa Elia anasema tapunjile Mungu wa Abrahamu Mungu wa Isaki Pesa Mungu wako wa Abrahamu wako Isaki wako Yakobo Yakobo leo beshi belelo ya kama wenjo Jehova achini wabo Yehova jibu asuka na Mungu alijibu na lesadi yasuka amen na Mungu alijibu ali yasuka lesa hatuwezi kuwa na maombi secure techi tuwe na mapeponga kosi yo unaenda kwa hospitali waya hospital asema cure ya malaria ni ya 7 jours achi awe kosi ya malaria ya nshikuidi 7 yo Mungu anajibu lesala suka akisema Mungu ajibu bakwa chilesa suke bike fintu mumuyanu Mungu anaomba communion lesale lombesenge ndugu yangu dada yangu munina nakashi uko mubulongo kani uli mwilo bali ashani unaamini neno ya bya kweli watetekera chebo cha uko chile mpaka sasa vile ulikuwa mzehebu uli vye kwa tivu wali utote il y a quelque chose qui ne va pas uli chintu chile ya bwino yo non ah oui paragraphe 53 paragraphe 55 mon frère ma sœur munina nakashi c'est ce qui se passe avec les églises aujourd'hui le pécheur vient après avoir peut-être été convaincu à la maison kumconvaincre kunyumba il se met à lire la Bible
Puis il fréquente une église. Alors au lieu de trouver des grandes et délicieuses pommes, la vie du Seigneur Jésus, la vie du Seigneur Jésus reproduite dans cette église, il trouve des petites pensées noueuses. Mtu anatoka kwake, anakuja. Ole akute matunda mzuri, anakuta mawazo ya bantu yenye kuachana na neno la Mungu, rongé par des vers, frappé par des fléaux de dénomination. Nitunda kani frère unatosha. Dada nitunda kani. Ula na mina pa sasa. Njoo yenye matunda beko nayo hii. Biro bineshe kura matunda mubaya. Ifishi shina fili ali akonombe fisabo fya bipa. Ase matunda ya kidenomination. Ati fisabo nomba fya butotelo. Hapa penta tuna denomination. Hapa pamo statuli butotelo hiyo. Kama nduku dada kuna problem, wende mtengeneze. Munina nkashinga na kwatana ko bafya kabye kalungike. Tu communion rudi. Mula ndisenge dibweluluke. Na communion. Lesale kabila nombe sanga. Kama unavunja communion na frère wala. Na watobe senge na mwana nkashi. Ushirilanda sasa kumkommunion na Mungu unalanda. Uibe pachinombo ali mwisenge na lesa wapepa. Na maombi yako Mungu ashishikie. Na mapepo yobele satale yomfwa. Kama kumkommunion na nduku. Ga uli mwisenge na dada. Uli mwisenge na nkashi. Achu alaba mwisenge na lesa. C'est nous les baptistes qui avons la chose. Les autres n'ont rien à faire avec ça. C'est nous les méthodistes qui avons la chose. Les bras de Dieu s'étendent d'une mer à une autre. D'un rivage à un autre. Ils ne peuvent sauver jusqu'aux extrémités. Tout est dans kumbingu. Tunafanya na ile vie. Nobobumi. Na ile vie. Nobobumi. Kama banakuonesha sema la mkiana na dada yako. Ngabako bachiposhanya na nkashiyobe. Donc yusa banakukosea sana. Chile mwana kwa chibakurufyanya sana. Unapita monani. Nani yo wachiramu? Unapita monani. Nani yo wachiramu? Huku tu mtenda zambi mwenye kuokolewa kwa neema. Ulifyena mbo wa masambi walubuka kuluse. La restitution de l'arbre de l'épouse. Ukuboshiwa kwa echimuti na bwinga. Ni à Suisse, na paragraphe page 26. Suisse taiko Rappelez-vous que cet arbre ne produira pas de mauvais fruits. Si vous éloignez un arbre de l'eau, vous n'obtiendrez que des petits fruits tavelés. Vous n'obtiendrez que des petits fruits tavelés. Mais l'arbre ne produira pas une telle récolte. Muntu wote kama analima, anajatandra kwa matunda mzuri. Ilolela kuvisabwe visuma. Me kama kuna kuya kikavu, ile longa kwao banomba ukuma. Tumafri tunakuwa tudogo. Eko bachitu visabo twabo tunono. Twa mabuton buton. Twa banombo twa matoni toni. Juu ya nini? Mulandu wanshi. Muchi kombare na mai. Ichimu tichidi ukutali na menshi. C'est ce qui se joue avec les églises aujourd'hui. Vous vous êtes éloigné de la rivière. Vous vous êtes éloigné des dons de l'esprit. Ce n'est plus qu'une église naturelle. Inakuya tu. Ya kiasili. Asa njoo mambo na makanisa leo. Emilandu ne filongano lelo. Bakristo benye kwa mukanisa. Abakristo bali muchilongano. Eko mbari na muto ya maji. Bali ukutali nomba na menshi. Matunda haina kotena. Ifisabo tafiniko. Mazawadi haina kotena. Ifiabu petafiniko. Tulishikia ke. Tuamfuloko bati. En tant que kanisa ngere pa bulongo. Ngefilo mechilongano chili pa mushidi. Nefudo inapasha konekana. Ifisabo na ini file fya monekela. Inapasha konekana. Ifile fya monekela.
na inapasha kutumika mwarmoni, vile vyabombela pamo, na inapasha kutumika na mapenzi, vile vyabombela muchitemwiko, na inapasha kutumika mukominyo, vile vyabombela muisenge. Hizo mazawadi bantu vyabupe ikwako eko fidi pour l'utilité commune. Bamulandu wako afu bonse. Zawadi haina ya muntu. Ichabupete cha muntu. Jo wanze kunya twende kwa mulombi. Awe tule yanomba kumulombi. Tutaomba bushiku. Twala pepo bushiku. Leta mbirika ya chai. Leta nomba ti. Leta nkopo ya nido. Leta nomba kapu waba nido. Ni bukelenka fie. Escroquerie. Bukelenka. Zawadi kwako pour l'utilité commune. Ichabupeko chili pamulandu wabantu bonse. Asema bantu banenda mbali na mto ya maji. Abantu bayo kutalina menshi. Vous vous êtes éloignés des dons de l'esprit. Ce n'est plus qu'une église naturelle. Inakuya tu kanisa kiasili. Il s'éloigne des dons spirituels et des choses spirituelles. Et alors, ces églises ne produisent plus que de mauvais fruits. Ah. Banenda mbali na mazawadi. Bayo kutalino mbane vyabupe. Inazotoa matunda mabaya. Vyatampa kufino mbefisabwe vyabipa. Juu ya nini? Mulandu wanshi. Mchemchemu moya. Amweze mnatoka maji ya mzuri na maji ya buchungu. Techi mfumia mensha ya suma na mensha ya. Angalia ni frui kani uko nayo sir. Lolesha tisabo nshukwete nkashi. Tisabo nshukwete muna. Menshi ya shanule fumia. Et alors, ces églises ne produisent que de mauvais fruits. Tavelé. Que font-ils? Ce sont des croyants. Mais ils vivent avec le monde. Agissent comme le monde. Volent. Trichent. Mentent. Fument. Boivent. Jouent à l'argent. Font de l'ostos. Maloterie. Pour pouvoir payer leur pasteur. Font des soupers. Organisent des balles et tout le reste. Vous voyez, ils produisent de mauvais fruits. Tout se passe comme dans le monde. Et lorsque les incrédules viennent et voient cela, ils disent, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Maisha yako koje? Maisha yako je frère? Maisha yako je? Uko nafanya nini? Uko nasema nini? Baba bongo uko hapa. Baba abufye poli. Baba kuzingizia mambo uko hapa. Aba kubepeshe poli. Na kuko bantu bengine. Kuli abantu ba. Basho penda kuikala sana mankunju ma audience. Bali temo kuikala sana mutu bungwe. Pise muntu mwenye kujeshimia. Umuntu waichindika. Ataisha mambo ye mwenyewe. Ala kuishe milandu mwineka. Ataisha ye mwenyewe. Ala kuishe milandu. Kuba baisha zoela ma audience. Kuli abantu batemo tubungwe. Na banapenda kuentraîner bane bantu bengine mu ma audience. Elo baleka bilo kutwala bambina bena mutu bungwe. Mulandu wanshi. Jia maisha yaba kufanya. Mulandu wabumi bwabo bakwetu. Un chrétien c'est un homme discipliné. Umukristo muntu wakwata discipline. Kila mu discipliné. Ikira mpela discipline. Saint-Esprit. Mupashi wa muchilo. Ni muntu ko ordonné. Muntu namba ukuwa muyano. Muntu na ordre. Muntu ukoto muyano. Nitumda kani. Chisabonshi. Prophète anasema. Kasema lelanda. Soyez un chrétien. Mube no mbaba Kristo. De bonne réputation. Aba muchinshu usuma. Ukuye mukristo akavumu mzuri. Ube no mba muchi umukristo wa kwatolulumbi lusuma. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Ubumi bwenu bushe bwaliana nembila. Paragraphe 278. Paragraphe 278. Soyez un chrétien de bonne réputation. Ukuye mukristo mwenye kwa na kavumu kazuri. Ukuye mukristo wa harufu mzuri. Bano mba mukristo wakachena kasuma. Ukuye nchumvi. Ube no mba soti. Ukuye nuru. Ube olubuto. Ukuye mukristo akavumu mzuri. Ube mukristo walulumbi lusuma. Kulori talk. Uko wafumine. Bana kujua namna nyingine. Bakuishiba musango umbi. Unafika na hapa. Wafika na pano. Bitendo ulikuwa ushabifichika bana bijua sasa. Ifi chito waina fifisa bafishiba. Brother anasema
Brena maletila. Mina pendaka. Na alitemwa. Kule ni kunenda. Uko ndea. Ubaya bwangu bunitanguri. Ubu biwandi buntangirire. Jo sasa minyanzo kufuata. Ile elo ineno mande kongo. Bana verifier. Babebeta. Bana jua réellement kama ni kumubaya wala ni kumuzuri. Baishi bachinji umusuma na ngumu. Hapana buzuri bunitanguri. Nomba busuma buintangirira yo. Ubaya buna wakufuata. Ubu biwise bukonke. Soyez un chrétien de bonne réputation. Car nous sommes étrangers ici-bas. Tuko bageni mu mokambo. Tulinomba beni katika mikambo. Tuko bageni pa dunia. Tulia beni pano pesonde. Oh, tanyonyesha jasa mimi mgeni mimi njoo kwetu. Wala nje bachi ndimweni kuno kumwesu. Hakuna kwenu. Te kumwenu kuno. Shiku moyo utacha obulongo ba mokambo. Ubu shikumoka chelo bali mokambo. Tutakupeleka kama ni kuansa. Tukakutwala kuansa. Kama ni kumetodist. Ngani kumetodist. Kama ni kukawama. Ngani kukawama. Haina kwenu. Te kumwenu kuno. Uko kule ulitoka. Kuli uko wafumine. Ulitoka kumbingu. Wafumine kumulu. Utarudia kumbingu. Ulino kubekela kumulu. Lakini eko bati avant tutoke pa mokambo. Intenda tunafamu mikambo. Tuache hapo témoignage mzuri. Tushe pono mbobunto busuma. Tuache hapo empreinte. Tushe pono mbefijindo efisuma. Notre demeure est en haut. Makao yetu huko mbingu. Nous sommes les fils. Tuko batoto bana et les filles du roi. Batoto banamuke D'un roi. Du roi. Que notre vie soit honnête. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être. Tuishi maisha moya ile konaheshimisha kile tunawazia tukuya. Des chrétiens. Ba Kristo. Tukunejiwazia kuya ba Kristo. Tuishi maisha ile inaonyesha sema tuko ba Kristo. Et si vous ne pouvez pas vivre cette vie-là, faites en sorte que l'on ne vous appelle plus du nom de chrétien. Parce que vous ne faites qu'attirer l'opprobre sur eux. Kama uweze kuishi maisha ya Kristo. Wafiro kuikala nomba bumba bu Kristo. Soke bashikuite tena wasema uko mu Kristo. Chitama kabe kukuta churi mu Kristo. Wise unatupa haya baba Kristo. Bantu le posenso ni nomba baba Kristo. Uye mu Kristo wakavumu mzuri. Ube mu Kristo walulumbi lusuma. Hapana mu Kristo wakavumu mubaya. Nocho mu Kristo walulumbi lwabipa. Kuba pagano bakujua sema oui. Kuba senshi bakuishibe. Kuba Kristo bakujua sema oui. Kuba Kristo bakuishibe no kusuminisha. Amen. Amen. Jo vile unapashuka. Efyo bifile fyaba. Comment communier? Kuchitoba muisengeshani. Paragraphe 33-34. Paragraphe 33-34. C'est Dieu qui doit donner ça. Alors, l'amour produit une communion. Mapendo kunaleta ushiriki. Ninjona na mapendo. Ni pambo la ntakwete chitemwiko. Mapendo ya Mungu. Chitemwiko cha kwalesa. Tupelo nashinda communion na bandugu na bantu. Hapo nomba wafirwa nomba isenge na babune na bankashi. Oh, quand Dieu a dit autrefois, le jour où le péché avait causé la séparation d'avec cet amour divin, siku ile nzambi iletaka matenganisho katikati ya mapendo ya kimungu. Na ile mapendo ya kimungu, Dieu avait dit à Adam et à Ève de ne pas manger certains fruits. Mais ils ont mangé ça. Alors le péché avait causé la séparation. Et le péché, par la séparation, a suscité la haine, la malice, la dispute, l'envie. Est-ce vrai? Zambi. Isambi. Jua nini? Jua rifunja neno la Mungu. Bantu alito bechebo cha kwalesa. Chaleta lupato. Ileta makokota. Isambi aleta nomba kutonsa. Aleta obufuba. Ileta biote bila inferve. Aleta nomba fibi fionse. Jua nini? Mulandu wanshi. Jua rijelo na mapendo ya Mungu. Bantu bali tala muikene chitemwiko cha kwalesa. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Kama unaenda mbali na mapendo ya Mungu, hautafunga macho pa makosa ya ndugu yako. Hautafunga macho pa makosa ya dada yako. C'est pourquoi tu risema que
ati mtoto wa Mungu abya kweli umwana wakolesa wa chini amebaki mtoto wa Mungu mwingine pa lurimi yake tasendo umwana wakolesa umbi pa lurimi anambebaka muroya ala musenda mukatika mutima wakwe. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. Munekala jua kusema sema jua ile. C'est vrai. Kweli. Vous ne pouvez plus fermer les yeux Amwezi kufunga macho sur les fautes de votre sœur makosa dada yako parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine, ya ile sehemu ya kimungu, cette partie amour. Ile kipande ya mapendo. Mais lakini si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus kama mnapenda kweli Bwana et qu'une sœur na dada moya ou un frère wala ndugu moya vous fasse quelque chose, eh bien, c'est en ordre. Ni mzuri. Il n'en avait pas l'intention. Asikuwe na ile hali ya kufanya kile kitu. Ashikukuwa na nia ya kufanya vile. Mais wewe unalandia hapo na bo. Iwe wabepela pono bufu. Juu unapenda ujisepare. Bantu lefano mboku ipatula. Na unapenda uantrene bantu bengine mkujisepare na bengine. Ero le kabila no mba kuingisha abantu bambi mkuya mku ipatula na pali bambi. Il n'y a pas d'Abel sans son frère Caïn. Takwa banomba Abelo apa abula munina wakwe Kaina. Ujiulize. Ipushe. Uko Abel. Uli Abelo. Uko Caïn. Na nguli Kaina. So kama uko Abel. Nga uli Abelo. Utakuwa na ndugu wako Caïn. Wala kuata munina ube Kaina. Na kama uko Abel. Nga uli Abelo. Vyote vile watakutendea. Vyote vile wala kuchichila. Utabivumilia. Wala fishipikisha. Juu Abel ashikwe na force ya kujidefend. Bantu Abelo takweta maka ya kuipokolola. Wewe mwenyewe unapaswa ujue unazalika kumbeko Kaini. Wewe mwenyewe ufile waishi wafela kulubuto lwa shani. Kaini ashikwe uzao ya Adamu. Kaini atadi ubufyashi wa kwa Adamu. No. Awe. Jean ndio alitaya baba yake. Yohani yeye watulumbira nomba ushi. Jean alitambia que Caïn était du malin. Ati Kaina adi nombo wa muchenjeshi. Kama unaenda mu Genèse chapitre 4. Na mu Genesis chapter 4. Unangara mu genealogie ya Adamu. Walolesha nomba mu bufyashi wa kwa Adamu. Caïn anamu. Kaina talimo. Mais nomba ni mtoto wa mama. Mwana wa kwa mayo. Ana mtoto wa baba. Te mwana wa kwa tata yo. Kaina ni mtoto wa mama. Mwana wa ana kwa mtoto mayo. Wa baba. Te mwana wa kwa tata yo. Adamu ashikumuza. Adamu tamufiele yo. Nene amwe Eva muza. Ilelo Eva adi mufiala. Mungu apate mbariki. Lesa mpana. Ndugu yangu, dada yangu. Munina nankashi. Mungu anapenda turudie mu ordre. C'est pourquoi tulisema jana ke wakati Salomo inshita Solomoni alijenga temple ya Mungu, akulile tempele ya kwalesa, alijenga selon le modèle, akulile nomba ukukonkana nomba na model ile balimupatia kwa David. Iyo bamupele nomba kuli David. David ndio alikuwa na vision ewa kwete nombe chimonwa ya kujenga temple, ukukula nombe tempele. Sasa Mungu ilelolesa kupitia écriture yake ukupichira nomba malembo yako anamupatia David plan, apela David plani, anamupatia model, apela nomba fashion. David intention kuna yuko mzuri ekuba chumubelo kwete usuma aina wota yenga ile elote ukankulile tempele. Mkitabu ya Isaia tunasoma mwibukuda kwa Isaya Mungu achilesa alikuwa na plan conçu depuis l'éternité. Alina plani nombeyo akweto kufuma muya yaya. Na ile plan neyo plani Mungu yeko na exécuter. Na Mungu ule Mungu alitangulia kuona zamani. No mundu olesa tangiro kumona kabela. Na Mungu nalesa yeko naita mundu kutoka mbari. Alekuta mundu kufuma kutani. Juu ya kutimiza plan ya Mungu. Mula ndio akusafikirisha plani ya kualesa. Amen. Amen. David alipenda. David alitemwa. Mungu anasema no. Ile ole salikana. Haina wewe. Teo kankulile tempele yao. Ni mutoto ya. Umwana obe. David ashikushiriki. David tafulirwe hiyo. David alitafuta mapenzi ya Mungu. Afa ilo mfayo kwa kwalesa. Ifanike. Ya ufayo kwa kwalesa butitike. Amen. Amen. Mapenzi ya Mungu ifanike. Ufayo kwa kwalesa butitike. 1 Roi chapitre 8. Wanusha mfumo chapter 8. Dans un verset 15. Verset 15. Salomon yanasema. Et il dit, alisema, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Abarikiwe Mungu wa milele wa Israeli. Abarikiwe Mungu wa milele. Abarikiwe wa milele Mungu wa Israeli.
qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Kile kyote Mungu alikoncevoir kiteja accompli. Upende wala ukatale kiteja accompli puisque Mungu ndio alisema, puisque Mungu ndio alikoncevoir. Tusote verset 17. David mon père avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. Anamusifu David. Ulikuwa na nia mzuri sana. Mbele wewe. Mon frère, ma soeur. Kile unaweza kuconcevoir ndani ya moyo yako. Haina kile kitatimilika. Biblia inasema. Akili yote inakuwa mzuri kwa macho ya mtu. Mungu ndio anapezele pa. Volonté ya Mungu ndio ile accompli. David Mungu anataka mimi kumyengea. David anaanza kutayarisha. Amen. Mungu anatosha plan amupatie. Nous sommes quelque part, frère Franck. L'édifice de Dieu ne doit être construit que selon l'architecture de Dieu. Page 2. Et nous devrions tous apprendre à respecter le fait que Dieu a un certain ordre. Un certain ordre. Et que quelqu'un ne peut pas faire ce que quelqu'un d'autre a fait. Cela a déjà été fait. Si Dieu a donné un ordre, un mandat à Frère Franck, alors le mandat est exécuté. Personne d'autre n'a besoin de le faire. Vous voyez ce que je veux dire. Le mandat est déjà exécuté. Dieu donne des mandats originaux. Des ordres originaux. Et personne ne doit s'attendre maintenant à ce que quelqu'un d'autre se présente pour accomplir le mandat. Ce n'est pas possible. Mungu alileta le mandat kwa David, kwa Salomo. David a choisi d'exécuter. Il faut comprendre que Dieu a ses serviteurs et que chacun a un certain ordre à accomplir, un certain mandat, et que cela plaise ou non aux yeux des hommes. Cela plaise. Cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'un ordre divin, d'un mandat divin qui fait partie de l'événement du salut.
et qui s'inscrit et s'ajoute à ce que Dieu fait en ces temps selon sa parole. Amen. Ainsi, nous avons placé notre propre volonté dans la volonté de Dieu et n'avons qu'un seul désir, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc Mungu kama analeta kazi kwa mtu, anapata mtu manda, hakuna mwingine unaweza kuifanya. Bantu bapende wala bakatale, ifanya na ule mtu ule Mungu yeye mwenyewe alitari. Kile tunapasha kufanya ni kuachilia mapenzi yetu mu mapenzi ya Mungu. Hapana kushima mapenzi yako. Utakombana na Mungu. Yesu utaweza? Hautaweza. Amen. Amen. Mungu alimwonyesha David. Lesabele David. Anatosha na mupati. Afumya no kumupela. David. Anasema. Alanda. Anaita Salomo. Akuta Solomon. Anaita bantu. Akuta bantu. Anamupatia plan. Amupela plani. Ça inenda. 1 Chronique 28. 28. Verset 9. Verset 9. Et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Frère, Bible nasema David anamuonesha mtoto wake Salomo, umtumikie Mungu wa baba yako na moyo wako wote, na umujue, na ujue kama unamtafuta atajachira umupate, lakini kama unamwacha na atakuacha kwa lote. Anaanza kusema kwa mbele ya bantu. Verset 19. C'est par un écrit de sa main. Dit David que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages, de ces modèles. Kama unasoma kule kote anasema ufanye hotel ya modeli ya ufanye Mungu ndio analeta vyote. David anasema ni maandiko ya Mungu yeye mwenyewe kule mbwa kwa kale sori nipatia hayo ni modeli ya vyote. David anabeba Salomo, ujue Mungu wa baba yako, beba plan hii execute achulino kubombela po. Salomo ashikeze kufanya vya mtoto yake. Solomon talingira kutefia mtu wako hiyo. Amen. Amen. Na Biblia yetu unasoma. Na Bible tunabelenga. Ni andiko ya Mungu yeye mwenyewe. Kule mbako kwa le somo. Biblia inasema. Bible letila. Et par la volonté de Dieu. Kupichiro kufanya kwa que les hommes ont écrit. Abantu nomba batendeke kule mba. Haina maneno ya papier. Vyebo vya bena pita. Maneno ya Mungu. Vyebo vya kwalesa. Mungu ndio aliandika. Lesewa lembele. Kama unairejete. Unarejete Mungu. Nishuwaposa lesa. Amen. Amen. Salomo alikuwa na écriture ya Mungu mikono yake. Solomon akweteno mbele mbele akwesa katika maboko yake. David anamupatia hayo. David alimupela. Sasa inaenda njoo kusoma. Ishaya pamula ndo akubelenga. David anamupatia. David amupele. Salomo alipasha kuexecute. Solomon chilingire nomba afikirisha. Selon vile Mungu alipenda. Kukongana na vile sate menwe. Amen. Amen. C'est pourquoi. Echalenga. Station page 6. Twala belenga mpage 6. Il est important tuisome. Icho chilicha buyo nomba kubelenga.
Nous croyons que cette écriture est l'écriture de Dieu. Cette Bible est l'écriture de Dieu. Et que le Seigneur nous a donné sa parole, nous a donné dans sa parole des instructions sur tout par grâce. Mungu alitupatia mafundisho ile nangara mambo yote ya maisha yetu. Il y a toujours des choses qui doivent être pesées. Et si possible, le motif d'une personne devrait être examiné. Kuko bitu vile tunapasha kupima. Hata kama frère anakuwa na mambo. Hata kama sora anakuwa na mambo. Motif yake ni nini? Ifi butukiduro vya kunishi. Unataka kunuiri kwa maisha ndugu yako ya dada yako? Ule foko na ula kubumbi wako bwana nankashi. Unafukuzia nini? Ninshi onombole kutukidila. Avec ce qui est fait, il est écrit que tout ministère établi par Dieu dans l'église a été établi pour l'édification de l'église. Ministère yote ile Mungu aliweka mukanisa pamulandu wa kukula kwa chilonganino ichabu pecho Mungu aleta pa kanisa ni pamulandu wa kukula chilonganino. Si un ministère a été établi pour l'édification, il n'en sortira rien de destruction. Amen. Kama mtumishi Mungu alibuleta njia ya kujenga, ndani yake hamtatoka kitu cha kupomona. Ndugu yangu, dada yangu, eske bila kuna fanya ni njia ya kujenga kanisa la Mungu wala ni cha kupomona? Il n'en sortira rien de destruction. Il n'en sortira de l'édification, de l'assemblage. Chaque chose de divin pour l'ensemble de l'église de Jésus-Christ. Amen. Mtoto wa Mungu, ule Mungu arita atatumika hapana njuu ya kupomona, lakini njuu ya kujenga. Kila mtu angalie bila nafanya. Huku unajenga wala unapomona. Gamaliel alikonseye ba juif. Acte chapitre 5. Asema ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. L'individu qui accomplit le ministère n'est qu'un instrument dans la main de Dieu. Mais ces ministères sont destinés à l'édification de l'église. Et il est littéralement écrit que l'église doit être rendue capable d'exécuter le ministère de l'église. Kanisa inapasha kufika mkipimo cha kutimiza butumishi ya kanisa. Chaque don, chaque ministère, chaque talent, ile Mungu analeta inapasha paka ijenge. Kama inapomona haina mkono ya Mungu. Zawadi yote ile kuna kutia kanisa mkongo, ile kuna kutia badada mkongo, ile kuna kutia bandugu mkongo, ile kuna leta maskanda, haina mkono ya Mungu, mkono ya adui. Ministeri ya Mungu haina konjwa kupomona, konjwa kukusanya. Kila mtu anere bila kuna fanya. Esi kuna kusanya wala kuna pomona. Et c'est à cela que sert tout ministère. Qu'il soit de nature prophétique
ou doctrinal, wala kimafundisho, peu importe la manière dont un ministère est exercé, namna ile utumishi unatumika, si Dieu l'a donné, kama Mungu alileta, c'est pour l'édification de l'église de Jésus-Christ. ni juu ya majengo ya kanisa ya Yesu Kristo, c'est pour rassembler, ni juu ya kusanisha, afin que juu tous ceux qui écoutent pale bote et wanasikia participent na pale beko nashiriki soient bénis par Dieu. wapate kubarikiwa kutokea Mungu. Amen. Oui, Julius. Ipushe. Zawadi yako. Ichape cho. Inaleta baraka. Chilelete Wala palo. inaleta malédiction. Nangu chileleta nomba matipu. Njoo utajua kumumukono kani. Elo wala ishibori mukuboko kwa shani. Njoo utajua kumumukono kani. Elo wala ishibori mukuboko kwa bila kunafanya. Ifyo le chita. Binaleta baraka wala binaleta laana. Filelete palo nangu tipu. Juu kama ni baraka. Ngali palo. Na wewe mwenyewe utapasiwa kule baraka. Na wewe mwine wala kumako kama ni laana. Na wewe mwenyewe utapasiwa kule laana. Na wewe mwine wala ingira mulilio tipu. Oh bintu abiende. Ifinta file oh blocage. Oh shani Uliangalie. Iloleshe. Ile kazi kunatumika. Umulibole bomba. Uko mikono ya nani? Achuli mu maboko ya kwa nani? Mungu aleta ministeri yake. Lesa letero bomfibwa. Pia kujenga. Pamula ndo kukula. Pale beko najengeo. Na bale kulwa. Beko na pale beko participer. Kulina bale kumako. Beko na shiriki ku baraka ya Mungu. Eko bachibale kuma na kumapalo ya kualesa. Si un tel ministère est de Dieu, kama hii utumishi ni ya Mungu, kama utumishi vile ni ya Mungu, il sera destiné à l'ensemble de l'église. Tawekewa juu ya kanisa yote mzima. Et pas seulement à un cercle ici et là. Haina paka kukiviringo kimoja cha hapa. Kankunji kamoya. Kama ile butumishi realement ilitoka kwa Mungu, itasaidia juu ya baraka ya kanisa yote mzima. Hapana tu kankunji hapa na kankunji pale. Ministère ya Mungu c'est pour toute l'église. Mais à tous ceux qui se forment, à tous ceux qui forment le corps de Jésus-Christ en ce temps. Amen. Donc ministère, il est Mungu alileta, il kuna participer pour édification, pour rassemblement, apana ku dispersion. Il kuna participer pour baraka ya kanisa yote mzima. Apana kankunja, no kankunja pale no. Amen. Amen. Mungu amenafanya mambo. C'est pour tout le monde. Amen. 1 Chronique 29. 29. Verset 3 jusqu'au verset 19. De plus, zaidi, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre que ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. David alitaarishaka batoto ya Israel baletaka maofrande. David asema juu ya vile mimi nampenda Mungu, David ananabeba mali yake. Asema mimi naweka hapo na mali yangu. Amen. Amen. Verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes, de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un corps bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Bantu barifurahi, baleta maofrande volontaire. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit: béni sois-tu d'éternité en éternité. Mungu traduire kuzuri arisifu. Sema usifiwe wewe Mungu milele na milele.
Éternel Dieu de notre Père Israël. Wamilele Mungu wa Baba yetu Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternel, pardon, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. David anaanza kumsifu Mungu. David anamunyanyula Mungu. Amusungula yote Yesu. vinyuka pa bulongo. Vivili mwilo Na yote vinyuka kumbingu. Na vyonse vili kumbiulu. Yote ni byako. Vyonse vyenu. Tuwe Mungu. Bantu mwelesa. Uko yulu ya bintu byote. Mwabapambulu wa fintu vyonse. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Na ni kwako kunatokea utajiri na utukufu. C'est toi qui donnes. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Asema utajiri na utukufu vyako we Mungu. Vyenu mwelesa. We Mungu. Mwelesa. We njoo unatawala yulu ya yote. Ni mwewa mwateka pamulu wa fintu vyonse. Ni ndani ya mkono yako. Ni mukatika kuboko kwenu. Njoo nguvu na uwezo. Emu liya makano mba. Na ni ndani ya mkono yako. Ni mukatika kuboko kwenu. Njoo uwezo. Emu liya maka. Ya kunenepesha. Ukukusha. Na ya kushikamisha bintu. Elo no kuimanike fintu. Frère, sœur. Munena nkashi. Kama uneshue. Nga wafirwa. Ueshue we moya. Wafirwa ni wewe mwine weka. Lesa. Ye njoo na uwezo. Ene wakwata maka. Ukubano nunumbi. Doku chita fyonse. Kama vya Mungu binakuya Mungu. Ifya kwale sanga vya kosa. Uitulize bana bifanya kache. Ipushe bana fichita shani. Amen. Amen. Maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom grand, ton nom glorieux. Jina ya Mungu ni ya damani. Jina ya Mungu ni mkubwa. Jina ya Mungu ni utukufu. Jina ya kusifu. Jina ya kutukuza. Eko Mungu mkubwa. Oui. Eko natawala yule ya bantu bote. Achalete kapamuru wa bantu bonse. Kwani qui suis? Ni kunani? Et qui est mon peuple? Na bantu yangu ni banani? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ase mini kunani? Inenjiani. Aba bantu ni banani? Aba bantu ni banani? Jutu kutolea matoleo. Mulando tukutulile nomba imitulo Yesu. Jutu yengeye hekalu. Mulando tumikulile li temple. Tuli banani? We Mungu. Mwelesa. Tunakutolea. Tuamitulila. Bila kutupatia. Ifyo mwatupele. Tefie suyo. Atukwena hapa dunia. Tetu akwete pesonde na ngukwisa na fie na pesonde awe. Nous t'offrons ce que tu nous as donné. Mtoto wa Mungu ule kuna revelation anajua kile kunafanya. Biblia inasema nilikuja utupu mudunia na nitatoka kama bila kitu. Ili vyote tuko navyo ni Mungu ndiye alitupatia. Kwa tunamtolea hivyo tena bila kuhesite na atupoteshe tulepela nomba kuwa tupele apa mulando atupele na kabili. Psalm 37 verset 4. Amalumba 37 verse 4. Umfanyie Mungu vizuri vyako vyote. Uchichilele sefisho vyonse. Kile moyo wako unapenda. Akakupele chomu chimabale fire. Umfanyie Mungu vizuri. Ichantel to kupatia vile moyo wako unapenda. Hapana kutuma Mungu akufanyisha vizuri. No chukulolele sa kuchile visuma we. Wanze pa kumfanyisha Mungu vizuri. Tampira poku muchichile visuma lesa. C'est pourquoi kama unakuwa incrédule, incrédulité yako itasimamisha Mungu. Ukana tetekela te kuobete chukwimi kelesa. Reconnaître
Car qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Tuko bageni pa dunia hapa. Sawa baba yetu. Maisha yetu. Ubumi bwesu. Sawa kimvuri. Kulikuwa chino machishingo ichile kama kimvuri kinapita. Asema banamuua. Awe baipaya. Tu ne connais rien de la parole de Dieu. Tuko bageni pa dunia. Sawa kimvuri kile kinapita. Mtu anaweza kushawisha machiku ya mtu. Jamais. Hata kama anaweka poison. Ni shukuru ya Mungu alijua sio shukata. Hakuna mtu hata moja. Mpaka Mungu yeye mwenyewe. Tuko bageni pa dunia. Kama sasa inaenea. Unaenda. Audience. Hapa bunanomba ukulubululayo. Nani atamkondana Mungu? Ni nani wanapingula lesa? Nani atabishana na Mungu? Ni nani wanatarikishana na lesa? Tuko bageni. Tuliabeni. Sawa baba yetu. Ngabashifwe. Wakati Jacob alifika mu Egypte. Isa Yakobo afikire mu Egypte. Farao alipusha. Una miaka ngapi? Na kwa miaka shinga. Farao anasema Jacob anasema Yakobo alandile. Miaka ya mashiku ya miaka yangu. Inshi kusha miaka shandi. Ya kuwaya. Isha kuungwa fye. Iko mfupi. Chipi. Haina saa baba yangu. Dashiri kwa chaba tata wandiyo. Joy. Ishi. David nayo na repete. David na kwa isabu kesha po. Asema mashiku yetu. Ishi kushesu. Siku sawa kimvuri. Shiri kwa chinshingwa. Tuko bageni na basafi. Tuliabeni na balebeshi. Kama saa inenea. Ishtanga yakumana. Tunarudia kule tulitoka. Tuabwekera nomboko tuafumine. Amen. Amen. Utarudia je? Ulinokuwa Luka shani. Utata nini pa dunia? Ukashenshi pesonde. Matraska. Eko bachifisa bonshina ngu. Ifishirwanshi. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Nikutokea mkono yako. Kufumina nomba kuba kokobe. Ndio nilipata nyumba. Ero napokelele nganda. Ndio nilipata moto. Ero napokelele nomba onda. Ndio nilipata nkinga. Ero napokelele nchinga. Ndio nilipata motoka. Ero napokela motoka. Ndio nilipata bibi. Ero napokela bukashi. Ndio nilipata watoto. Abana. Niwe Mungu ndio alipabio. Niwe lesa mwampele. Amen. Amen. Kama ni Mungu ndio alikupabio. Gailesa wakupele. Au tezite mtu yabyo. Techi nomba. Utuishike pa kupela lesa kabiliyo. Kama ulipata kwa mtu mwingine. Gawa alipokea kwa mtu umbi. Itakuwa ni mambo. Awafika banomba milandu. David anasema vyote ni vyako. David aletira chifyonse fyenu lesa. Je sais, verset 17. Je sais. Oh mon Dieu. Oh Mungu wangu. Que tu sondes le cœur. Dieu peut comme mambo. David anasema Seigneur. Je sais que tu sondes le cœur. Na bila kuna wazapa. Mungu anabijua. Mungu anabijua. Ma plan yote unabeba. Mungu anabijua. C'est lui qui sonde les reins et le cœur. Et que tu aimes la droiture. Na unapenda unyofu. Mungu anasema Seigneur, shukuru. Unajua wewe unachunguza mioyo. Ni mwanomba lakini unapenda kunyoloka. Ile lo mfano mba ukololoka. Aussi, je te fais toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Mon Christ. Romains chapitre 12. Roma chapter 12. Anasema utoe mwili yako. Achitulo mwili wobe. Sadaka yenye kuya. Chimeno mangela mwili ya bumi. David anasema. David aletina. Miri kutoa sadaka ya kipendaro. Umutulo nomba wachite mwiko chandi. Kunyoloka kwa moyo yangu. Ukololoka nomba kwa mutima wandi. Wakati unakuwa kukanisa. Isholesa kuchiroka. Unakuya na moyo yenye kunyoloka. Waisa na mutima nomba wa uloloka.
ngate ifyo tawakwateko ekintu nangu kimwe Est-ce que kisuwa wakati unatolea ishano mbole unatoa na tulilesa mwenye kunyoka? uletula n'omutima wawe ololoka wakati unapatia ndugu yako dada yako ishtawapela mwana unapatia kashi mwenye kunyoroka wapela n'omutima wawe ololoka wakati unasema Ishtolela nda. unasema na mwenye kunyoroka ulalanda n'omutima wawe oui, ololoka c'est Dieu qui sonde le cœur bantu nilese ulemo namukatika mitima par amour mukupikira bantu temwiko tutasema amen abantu baratira emeni la croix tout ishtemwiko chisumi na fyonse kumbi ilelo lesa kumulu anajua kani vya kutola ni vya bongo aishi bachawe fyachina na atakulipa kufuatana na matendo yako akakulipira nombokoka na fichitwa fyobe tu sondes le cœur unachunguza moyo et je te fais toutes ces offrandes volontaires na mimi nafanya dans la droiture de mon cœur kunyoloka moyo yangu et j'ai vu maintenant na mimi naona sasa avec joie na furaha ton peuple taifa qui se lako trouve ici wale beko hapo t'offrir volontairement les dons. wanakutolea kwa kipendano matawati David tali Aliona na yumuleka bantu alina wanaanza abantu kutoa na bona furaha baletula n'abantu nomba kila Mungu n'ensansa anapenda evyo lesa je suis dans kwaya la joie nji munsansa On me dit, ishtabale allons dans la njeba maison de tuleya kunganda ya kwa shikulu vyote ni furaha vyonse ni verset nsansa 18 Eti verse- Éternel Dieu d'Abraham wa milele Mungu wa Abraham d'Isaac et d'Israël wa Isaka na Israeli nos pères baba yetu Shikia sasa. umfwa Maintiens toujours upambe kwa lote maintiens toujours uchunge uchunge kwa lote maintiens à toujours uchunge kwa lote dans le cœur de ton peuple mumyoyo ya bantu yako ses dispositions mania et ses pensées na mawazo et affermis son cœur à toi. na ushikamishe moyo yake kwako. Mungu wa Abraham, lesa kwa Abrahamu, Mungu wa Isaac, lesa kwa Isaac, Mungu wa Israel, lesa kwa Israeli, baba yetu bashifwe uchunge kwa kila siku mutusunga kila bushiku imania achimusunge kila bushiku ishimibele ndani ya bantu yako mukati k'abantu benu na mawazo yabo n'amatontonkanyo yabo ikwenye kushikamana yabe nomba ayayiminina bwino bwino ndani ya moyo yabo njuu yako. mukati k'amitima kyabo pamulandu wenu. David aliomba David ali ni priere pepefyo ya David, lipepola kwa David anaombea peuple d'Israël, apepela abana bakwa anaombea Israeli Salomo. apepela Solomoni Mungu lesa achunge nia mzuri ndani ya bantu. asunge omubele usuma mukati k'abantu Frère, sœur, muni anankashi est-ce que unaombaka Mungu akuchunge mutakatifu? busheula pepa lesa akusunge Akuchunge na mutakatifu masentima mzuri. akusunge nomibele Philippiens suma chapitre 2 Filipu chapter 2 verset 5. verse 5 Nasema mukuye na nia ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. achibeni nombala emibele shali muri Yesu Les Kristo sentiments. Ni imibele sentiments kanuko nayo. mibele nshiwakwata Verset 19. 19 verse Donne à mon fils Salomon Patia mtoto yangu Salomoni un cœur dévoué moyo yenye kujitoa à l'observation de tes commandements, juu ya kufuata amri yako de tes préceptes ya maagizo yako et de tes lois, na masheria yako afin qu'il mette en pratique juu apate kuitumikia toutes ces choses vintu et vyote qu'il bâtisse le palais na apate kujenga nyumba pour lequel j'ai fait des préparatifs. ile nyumba milifanya matayarisho. Umusaidie mtoto wangu Salomon. afweni mwana woni Solomoni Mtoto wa Mungu abia kweli. mwana wakwaleso wa chini lesa Saidi yako mtumishi fulani. afu ako mbomfika Saidi mpanda yako pastor. afu ako pasta Saidi yako diakre. afu ako diko ni Saidi yako kampanda dada fulani. afu ako kashika mpanda Atumike kazi ya Mungu mzuri. abombe mulimo wakwalesa bwino. Amen. Amen. Juu ni kazi ya Mungu. Pantu mulimo wabe ni Na kama wakwalesa unasoma Chronique chapitre 2, Nga- deuxième chronique, nga wabelenga muli 2000 nshanshiku chapitre 1 verset 7. chapter 1 verse 7 Mungu alijibu. lesali yasuka Anakuya kwa Salomo. aisa kuli Solomoni Omba kile unataka nikupatie. lomba chonse cholefa nkupe Salomo sio nipatie intelligence na sagesse. Solomoni achimpele nyamano nomutetekanya. Amen. Amen. Jésus-Christ alituombea. Yesu Kristo alitulombela na nkwe Jean chapitre 17. Yohana chapter 17 Asema ushibatoshe achimwika abafumya lakini mwisonde ubachunge kumuovu. ilelo mubasunge nomba kuli uyu Na mulwani bale batamini kumisi. nabo abakatetekera nomba kubo
Vile Pierre na ye Acte chapitre 2. Ngefyo pita mu milimo chapter 2. Ase mutumu mubatiziwe. Achira pile nuku batishiwa. Mujina Bwana wetu Yesu Kristo. Mwishina na kwa shukuru Yesu Kristo. Tapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Elo muno kupokele chape chape Malako ni kwenu. Ubulayo kulimwe. Kubana benu. Na kubonza bala Mungu ataita. Na kubonza bole kama urito na Mungu. Nga walikutwa na lesa. Malako ya Mungu. Achuke katwa kubulayo kwa lesa. Mungu amibariki. Lesa mupale. Tutashoma njoo kwa Mungu. Twala mina pamula ndwa kupepa. Collection des cantiques. Collection wa nyimbo. $489. 489. Tout est combiné na 499. Na 499. Timbe la fura. 489. Nema kisha ndio tenda sana.
Na tupepe bonse.
Asante Mwenyezi Mungu kwa kutaka kwako katikati yetu. Ilikupendeza isa jioni we Mungu sungumuze nasi, na unasungumza nasi kupitia mkino ya mtumishi wako. Baba, ulikuwa nasema a travers yeye, na sisi tulikuwa nakushikia wewe Mungu. Hii maneno tunatoka mkushikia pa ifuashi. Baba, ufanye kila mmoja wetu apate kuitumikia. Shikuata mmoja atajirevolte na hii neno. Wewe Mungu kuna resiste bale bote kuna jirevolte kwako we Kristo. Seigneur, utusaidie tukwe humble mbele yako we Mungu, kwa sababu natoka mkutuambia uko Mungu kunaangalia maro ya bantu. Seigneur, shisa bantu tunaweza kuangalia inje, mewe Mungu kunaangalia ni ndani ya mtu, na unasema ndani ya roho ya mtu ndio mko bintu bibaya bile biote Seigneur bikuna traîner ndani mwetu Baba, bile binakosesha marshi yetu ishikwe tena mzuri. Mjina lako Yesu Kristo bipate kondoka. Tunapenda kwa Seigneur ba original, kwa sababu tunapokea neno yenye kuwa original. C'est pour cela Seigneur hatupende kwa ba hybride, mewe Mungu tusaidie, kwa sababu wa Mungu unajua gisi ukunatuita kuneno lako, na unajua gisi utatupeleka tena kule we Mungu shakwenda kututayarishia. Baba, utusaidie, kwa sababu kule unatutosha ni mbali, huku tuko nenda Baba ni karibu, na maalama ya kuja kwako ishakuonekana. Ile tunakuomba Baba, ufanye kila mmoja wetu Seigneur adiplie mbele ya parole, na neno ikuye tena fuashi mkila mmoja wetu. Asante Baba yangu kwa kutumia tena mtumishi kwa uwezo juu ya edification ya Eglise. Tunatoka mkutuambia ministeri yote ine kutoka kwako iko na jenga, ministeri sio kutoka kwako ndio kuna zambarisha. Baba, tunatoka mkushikia maneno ya kutujenga, ndio kwa maana ukankamisha hii ministeri. We Mungu muongezea akili na hekima kutoka tena kwako juu ya kuongoza Seigneur troupeau ile orieka Seigneur mu disposition yake. Umusaidie Baba yangu sawa muntu ana na uwezo yote kunatoka nipaka kwako we Mungu. Mukombanie mamvita ya mchana hata tena bushiko. Baba, tunaacha Seigneur ma ministeri yote reka mkanisa, uifanye kwa ma ministeri Baba yene kuwa baraka kuikanisa. Wakati we Mungu kuna wapata opportunity ya kushimama kumimbara bahubiri maneno ya kutoka kwako, ile tafanya kanisa inenda mbele. Baba, tunakatala muntu ashimaye na mawazo yake, kusikia mawazo yetu ya bumuntu kuna uha meya kwako we Mungu kuna jenga. Wafu kwa Yesu Kristo, ubariki administrateur, ubariki administration, ikwe choral, ikwe badiakre, ikwe wote kunatenda kazi yoyote ndani ya kanisa, tunamwacha kwako kumikono. Wakati kuna kuleta masadaka tukulete kwa roho ya kipendaro Baba, na ile itatuleta baraka. Wafu kwa Mungu wa kumbingu, na tunatafuta kutoka pa ifuashi, utushindikizira mabaraka kutoka kwako, utunza babaringa na magonjwa ya roho na ya mwili, na kila mmoja wetu apate jibu kutoka upande wako wa Yesu Kristo. Bwana, tunakuacha na siku ya dimanche, kama itakupendeza tukue tena kwa wengi tupate kwa kuabudu, na priera kesho tunaacha kwa kumikono na kuacha mtumishi wako leo kuongoza. Mungu upate kumsaidia, na wakati atashima masubuhi tukuabudu mvile wewe Mungu napenda. Wafu wako Mwenyezi Mungu, hatuna mengi ya kuomba sawa binadamu na kuomba kunia tujue, ula anajua koma ni Roho Mtakatifu, yeye ndio alisema bado koma anajua maita tunakuwa nayo, na zaidi yote Bwana utujaze roho yako. Ni mjina la Bwana ale kwa Yesu Kristo tunakulomba, amen. Amen. Bwana Mungu atubariki. Shukuru atupale. Kuna furaha Tunine nsansa dada yetu Lorraine bankashi Yesu ba Lorraine arizala mtoto mwanaume bafiele mwana mwaume hospitalo ya Kibwana hospital kwa Kibwana
na hapa tu kunasema eko kwake kumulango. Hapa tuletila balino mbakunganda kumwabo. Badada mnamfamia? Bankashi mwabeshiba. Ni chantre katikati yetu. Ni bakemba paka tikesu. Na ni bwanake anduku yetu Moise Chilenge. Ne bakashi baba Moise Chilenge. Tunafika mwisho ya ibada. Tuafika kumpela ya kulongana. Tutenda na salama ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuala no mutenda kwa shukuru Yesu Kristo.